Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Parang DJ, no? Ayun, ito ay titira na tayo. Team Morisov na naman. Addict na ako kay Team Morisov. So, ito ang aking channel. Tara Food Trip. Ito. Tara Food Trip. Diyan ko ano, ng mga aking mga... Mahilig kasi ako kumain. So, magbablog-vlog ako ng kain dyan. Subscribe nyo yan at malapit na yung monetize. Balamang sa isang araw monetize na yan. Tapos, Boss Rino Coffee, Boss Rino Coffee. Sa TikTok at sa Shopee kayo makakabili nito. So, ang pamagat nito ay Abandoned Hospital daw. So, Team Morisov, subscribe nyo. Tirahin natin ito bago patirahin ng iba. Нужды. Хозяйственные. Na-translate ko na lang, ha? Стараюсь. Наверное, подхозяйственные какие-то нужды. Malakas sabi niya masyado daw malakas ang hangin. Masyado daw malakas ang hangin, giniginaw daw siya. Какие-то нужды. Marami. Oh, paano yan? Walang spring yan. Walang spring yan. Walang spring yan. Kakabukas lang yan. Возле третьего здания, перед заходом, я услышал, будто бы кто-то за дверью. Sabi niya, kanina pa ako nagsasalata dito, parang nga akong tanga, kaya umpisahan na natin to. Внутри здания давит стекло. Именно раздавливает его. Когда все-таки я решился зайти в здание, меня пронзило чувство. Знаете, оно приблизительно такое же, когда чувствуешь, что что-то сейчас произойдет. Чувствуешь это в воздухе. Потом раздались звуки, такие поочередные, будто металлом об металл. Pagpasok daw niya, may ibang presensya kagad siya naramdaman, taka isang masamang amoy ng hangin. К сожалению, это было плохо слышно. Шевеление листьев, и в конце концов раздались скрипы за дверью, обитую железом, которая ведет на второй этаж. Ayun, ang kwento daw pala dito ay may mga namatay na pasyente dito na hindi matahimik ang kaluluwa. Creepy, oh. Alam nyo, napansin ko lang sa Russia na, yung mga pader na mga abandoned nila, bitak-bitak lagi itong mga pintura na to. Oh, sobrang laging bitak-bitak. Creepy yan, di ba? Dito sa Pilipinas, wala pa akong nakita na gato na bitak-bitak yung pintura eh. Siguro ibang klase yung mga pintura nila dyan. Здесь есть кто-нибудь? Ang creepy! Wow. Oh, may kumakatok. Hangin lang yata yan eh. Yay. Yay. Oh my God. Все просто не могло быть звуками естественного происхождения. Pagbukas daw niya ng pintuan, nakakita siya ng mahabang hagdanan. Поэтому, друзья, именно в этом месте, в этом здании, я решил установить камеру. Binilang daw niya yung step, 13.2 yung step ng hagdanan. Hayop ka. Так, друзья, первый решил установить вот здесь, в проходе, потому что первые звуки были из-за двери. Ang kulit ng pintura, nakakadagdag takot eh, no? Ay, ang creepy nung hagdanan. Ang dami papel. Это могло сейчас быть. Creepy. Parang parang kinikilig ang tumbong ko Hindi ko alam kung bakit.
Oh my God. Ay, ang creepy. Diyos ko. Ano to? Attic? Uy, meron pa dyan, oh. Dahil buti ng ano? Dextrose ba yan? Походу. Kahon daw. Oo, ang dami daw kahon. Странно. Раздался звук и тишина. Ah! Putang gago ka talaga, Tim Morsob. Hayop ka. Откуда-то оттуда. Близко. Pag nakakarinig ka, tapos nandiyan ka, ito pagka nandiyan ka, sobrang tahimik, tapos makakarinig ka ng mga lagabog, na kung ano man dahilan, nakakatakot na kagad yun. Matik yun. Может быть, с улицы? Nasira na. Yay! Si Morrisov may gulat, may panggulat din pala tong hype na to. Думаю, сейчас. Di ba ito ano sa inyo, di ba? Pag inisip kasi natin na meron tao siyang kasama, di ba? Halimbawa, ginalaw to ng tao. Dapat maririnig natin yung pagtakbo niya eh. Kasi ito, kahoy to eh. Dapat yung pagtakbo ng tao, maririnig natin yung yabag eh. Kasi ganun yung gumagawa ng scripted. For example, andito siya, may tumunog dito. Tapos titingnan ni Morrisov, di ba? So, kailangan makaalis yung tao dito na gumalaw ng pinto. Eh, kaya dapat rinig natin yung hakbang nung ano eh, yung paa eh. Kasi magmamadali yun, di ba? So, isa yun sa tinitingnan ko kung legit o hindi eh. Kasi kung ito, simento, hindi natin maririnig. Pero ano to eh, kahoy to. Rinig natin yung yabag nun. Ну, здесь камера, наверное. Что похоже на эту ручку двери. Если это она, то это звук вовсе. Sabi niya, hindi, ang dami daw mga papel dyan. Ah. Parang ano daw, yung sulatan ng ano, reseta. Естественный. Снимем вторую камеру. Думаю, где-нибудь вот так вот. Пускай. Сам пройдусь по нижнему этажу. А здесь я пока больше, кроме этих звуков, похожих на вот эту дверь, ничего не обнаружил. Or,
Pakinggan nyo, rinig yung yabag ng paa niya, di ba? Kasi kahoy yun eh. Oh, ayan oh. Sabi sa inyo eh, paano gumagalaw? Ay, di baka, di ba? Pwedeng meron tao sa ano, kaya lang kakaalis lang niya dun eh. Inuwanan niya pala ng camera doon. Oh, di ba? May langit-ngit yung kahoy. Ang creepy talaga nito. Ibang creepy nitong ano to, yung mga pintura, parang naaagnas. Ah, ano yun? Если что-то камера запишет. Если попадет в ее ракурс. Звук был сейчас со второго этажа. Oh! Ano? Imek! По-моему, сейчас Ay, nako. на первом. Creepy oh. Oh? Tignan nyo naman kung creepy niyan. Tignan nyo. Ветер поднимается. Ayoko nung dito sa part na to. Tingnan yung part na to. Ako parang may tatayong ano dyan, white lady. Nasamid ako, hayop. Тройные удары такие. Ay, bukas ang lahat ng pinto. Ba't ganun? Ano tong klase ospital to? Bakit may ganto? Parang prison. Ospital to, di ba? Ba't parang ganito? Parang magkulungan ng datingan. Ay, naku po. Katakot naman to. Bukas-bukas yung pinto. Merong gumagalaw na bagay na hindi ko malaman kung ano. По-моему, с этой комнаты. Короче, я подумал, что там свет загорелся. Потому что это одна комната. Sabi niya, takot na daw siya, naiihi na daw siya. Вот. И это так не видно сейчас. Oh. Yay, pinatay niya ang ilaw. Так тоже не видно. Ух. Ay, ang tapang nito. Я думал, как так-то свет загорелся. Это было очень стрёмно сейчас. Где-то отсюда. Akala ko kabaong eh. Dahil pinto! Надо где-то здесь поставить камеру. Откуда звук отсюда раздается. Фонарик погас.
Техника здесь что-то виснет. Dami niyang camera, no? Ako gusto ko madaming camera, pero ayokong iwanan ng ganito. Nakakatakot. Mamaya, takbuhan yan. Hindi ko naman makuha yan. Явление, это не очень может быть заметно на камере. Он пару раз моргнул фонарик. Техника как-то шипела. Непонятно. Ay, nasunog pala to. Nasunog yata to. Uy, yan ang ayoko sa lahat. Yung may mga butas yung sahig. Delikado yan eh. Опять такой растут. Uy, nagaling yung ano. Kada may iwanan siyang camera, no? Alam niya kung saan ano eh. Alam niya kung saan may magpaparandam eh. Меня сразу начало над камерным свете. Как будто короткого замыкания. Что-то корежит. До входа в это здание. Dapat daw makakita siya ng multo. Kaya lang hindi daw niya maalis yung muta niya. Sabi, pakinggan niyo. Что-то корежит. Как будто короткого замыкания. Oh, yung muta. May muta daw siya. До входа в это здание такого не было. Ka ba bumubulong Timor Sob? Ay! Yan ang ayoko. May basement. Ay, may hagdanan pa. Tapos tayo dyan. Это замыкание, которое происходит в свете. Подвал попозже исследования. Ang laki pala. Akala ko maliit lang to. Ang laki nga. Ang laki nung ano, ang laki ng lugar. Tapos may makikita ka nakatayo, no? Ay, ayawan na. Надеюсь, это слышно в камеру. Ang titingnan niya. Чувствуется, как ветер поднимается. Там были стуки. Anong meron sa bintana?
Wala, meron pa dun, oh. Napakadami talaga nito. Ang laki. Ah. Марина без фонарика. Странное подвальное помещение. Возможно, как склад какой. Не знаю. Вот, друзья, я его держу. Uy, Кнопка. ganda ng flashlight, oh. Maganda yung flashlight niya kasi bilog yung tama eh. Isang bilog na malaki. Именно здесь почему-то. 2 раза подряд выключился. Заряжен полностью. Одной не хватает. Ito yung kape ko. Это мой рюкзак сейчас. Как будто бы собака бежала. Такой звук. Ничего не происходит. Тишина. Hirap, oh. Tang ina, pag litaw ng ulo mo, may nakatayong white lady, no? Ah. Не знаю, видно это или нет, но он моргает. И в этом месте опять раздается такой звук замыкания, звук в моем свете над камерным. Ayun, kanina pa daw siya nakikiramdam, pero parang may sumusunod daw sa likod niya. Думаю, время подходит к 3 часам ночи. Думаю, Kaya, bago daw siya pumunta dito, kumain muna siya ng panutsa. забирать камеры. Потому что, насколько мне известно, Ay, grabe ito nangyari. Parang sa sunog na hindi mo malaman, no? это самый пик с 12 до 3 паранормальной активности. Ito yung kaninang camera iniwanan niya, paakyat sa taas. O, ba't bumabalik? Ah, may camera pa siya sa taas. Babalikan pa niya yung camera sa taas. Ito yung sumaradong pinto eh. Babalikan niya ngayon. Galing. Yan ang ayoko. Gusto ko pagka marami yung camera, dala ko sa katawan ko. Ayoko na iniiwan na ganito kasi babalikan mo pa eh. Сами видели, она была открыта. Ayun, sabi niya, nagtataka siya, kanina daw, bukas daw yon, bakit daw sumara? Mahirap i-translate ang Russian, ha? Я сказал бы, что это сквозняк, но шевеление, звук в этой ручке. Hindi daw siya sure. Oh, hindi daw siya sure kung... Hindi daw siya sure Камеру. kung bukas siya o sara. Все-таки не разобрать, что здесь шумело. Так, ладно, забираем камеру. Yeah! Знаете, с одной стороны, жаль, что Magpapaalam na lang to, papahirapan lang ako nitong magano eh. Ang ano ko lang dyan, ang laki pala nung ano, akala ko maliit lang yung papasukin yung ospital. Ang laki pala, no?
Okay din yung mga ganyan eh. Kaya nanonood ako lagi ng ganito. Kasi gusto ko talaga explore. Gusto ko mapuntahan yung mga yan. At tamo, nakikita natin yung sa Russian, ganyan yung itsura pag abandon. Meron something sa abandon na parang ano eh, parang naku-curious tayo kung ano yung laman. Kaya mahilig tayo manood ng ganito. Ako, mahilig ako manood ng ganito. Mas gusto ko tong ganito eh, yung explore sa loob ng ano. Kasi, di ba, parang kang nasa horror house, parang kasama ka niya parang kasama niya mag-explore. Nakikita mo yung loob, di ba? Sarap lang. Wala lang.